kegiatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram Al-Syekh Ad-Doktor Nabil Ahmad Turmum hafizahullah taala wal hadirun al-kiram nuhayyikum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi ad-daurah wa natlubu min samahati Syekh bi an atakallam bil lughatil indonesiyah. Hadirin peserta webinar Zat Ziswaf Center dengan judul Kesalahan Umum dalam Membaca Surat Al-Fatihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai acara inti kita, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan kami adalah Zat Ziswaf Center, yaitu lembaga baru di bawah program dakwah Yayasan Zat Al-Insaniyah Cipanas yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, jika disingkat menjadi Ziswaf. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana-dana tersebut kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau dilihat dari perbedaannya, operator mohon slide-nya. Kalau dilihat dari perbedaan Ziswaf antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf, operator mohon maaf, slide-nya next. Baik, zakat, beda antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau zakat itu wajib bagi yang memenuhi syarat. Dan sedangkan infak, sedekah, dan wakaf itu disunahkan untuk siapa saja dan tidak ada kewajiban. Lalu perbedaannya yang kedua adalah untuk zakat, itu jumlahnya ditentukan, yaitu 2,5% dari kekayaannya, dan ada syarat-syarat khususnya. Sedangkan infak itu fleksibel berapapun, sedekah fleksibel tidak harus berupa harta, karena beda antara infak dan sedekah. Kalau infak itu secara bahasa itu mengeluarkan. Jadi apapun yang dikeluarkan dari harta kita itu bernama infak gitu. Dan jika dikeluarkan dalam hal kebaikan maka bernilai pahala. Sedangkan sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang atau harta. Jadi kita dalam bentuk ibadah misalnya sholat, maka setiap sendi-sendi kita juga bersedekah dan yang lain sebagainya. Sedangkan wakaf fleksibel berapapun sama seperti infak. Lalu perbedaan yang ketiga adalah zakat langsung disalurkan. Ketika ada yang ingin berzakat, maka dia akan menyalurkan zakat tersebut kepada amil atau langsung kepada yang mustahik gitu. Sedangkan infak dan sedekah juga pun sama seperti zakat juga langsung disalurkan. Lalu yang berbeda adalah wakaf, yaitu dana wakaf ini nanti akan dikelola dulu oleh Nadir wakaf uang di kami itu nanti akan kami kelola menjadi sebuah profit dan hasil dari keuntungan profit ini tadi akan disalurkan kepada yang berhak itu. Next. Lalu untuk visi dan misi, visi kami adalah menjadi organisasi nirlaba terpercaya yang membantu meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sedangkan misinya, menghimpun dana zakat, infak, sedekah secara amanah, profesional, sesuai dengan prinsip syariah, mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial, membangun kemitraan dengan pemerintah, dan yang lain sebagainya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara berkelanjutan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana. Gitu. Lalu slide selanjutnya, ini adalah artikulasi dari logo lembaga kami, Zat Ziswaf Center. Bentuk logo terinspirasi dari sebuah benih yang ditanam dan kemudian menumbuhkan tanaman.
yang mana menyimbolkan tujuan utama Zat Ziswaf Center yang berfokus pada pengoptimalan potensi wakaf, infak, sedekah, dan zakat bagi kaum muslimin. Bagian bagian logo yang ditandai di tengah atau bijinya, benihnya itu melambangkan agar dana yang terkumpul itu akan kami optimalkan, akan kami kelola, lalu akan tumbuh daun di atasnya yang kemudian akan menumbuhkan buah-buahan. Nah, hasil dari buah-buahan itulah yang akan kami salurkan kepada yang berhak. Next. Untuk legalitas, karena lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Zat Al Insaniyah, maka untuk legalitas sementara kami masih belum hanya memiliki legalitas yayasan saja yang tercatat dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk legalitas nazir wakaf uang, kami saat ini sedang mengusahakan dan insya Allah sebentar lagi akan asesmen. Next. Adapun struktur, Dewan Pembina dikepalai oleh Ustadz Adha Saputra, Dewan Pengawas oleh Ustadz Haris, Dewan Syariah Ustadz Akil, Ketua oleh Ustadz Tengku Yusuf Amir Abdullah, Sekretaris saya sendiri, Bendahara Pak Bangkit, tim IT Fuji, dan tim media Iqbal Kurniawan. Next. Roadmaps. Di 6 bulan pertama itu adalah fondasi kita memupuk dan melegalitaskan lembaga ini gitu. Agar lembaga ZZSoft ini lebih terpercaya dan lebih transparan dalam pengelolaan dananya. Lalu di 6 bulan berikutnya, 1 semester berikutnya, itu kami mulai mengumpulkan dana dan pengoptimalisasian dana tersebut. Lalu 1 sampai 2 tahun berikutnya, itu kita baru ekspansi program pemberdayaan dan penyaluran hasil dari hasil dari program produktif yang kita kelola. Lalu di tahun yang ketiga dan seterusnya itu baru kami akan ekspansi nasional dan internasional. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini kami ada 2 program, yaitu yang pertama fasilitas masjid penghafal Al-Quran. Itu di Yayasan Zat Al Insaniyah sendiri sedang ada masjid yang dibangun, yaitu Masjid Jami Zat yang kedua, dan itu berkapasitas 3.000 jamaah. Nah, masjid ini sedang dalam pembangunan dan dibutuhkan dana sekitar 306 juta untuk karpet sholat, dan sound systemnya sebesar 110 juta. Lalu program yang kedua itu dalam peningkatan kualitas penghafal Al-Quran di Yayasan Zat Al Insaniyah, baik STIQ-nya maupun SMP dan SMA-nya. Itu dengan total dana yang dibutuhkan 35 juta. Dana ini akan digunakan untuk untuk apresiasi dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, terima kasih. Itu saja dari saya untuk perihal pengenalan lembaga kami, yaitu Zat Ziswaf Center. Acara berikutnya adalah acara inti kita, yaitu sesi pemaparan materi oleh guru kita, Syekh Dr. Nabil Ahmad Turmum, yang akan dipandu dan diterjemahkan oleh Ustadz Tengku Yusuf Amir Abdullah, LCSAG. Kepada Ustadz Amir, kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والذكر والتذكير والتعلم والتعليم والتفهم والتفهيم والتفقه والتفقيه، واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واكتب لإخواننا في غزة الحفظ والتأييد والنصر والتمكين، واكتب الخزي والمحق والعار والبوار والدمار والخسارة على الإسرائيليين والأمريكين ومن كان معهم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الحاضرون الكرام، مرحبا بكم إلى هذا البرنامج المهم الذي يلزم كل مسلم ومسلمة، لا غنى لمسلم ولا لمسلمة عن مثل هذه البرامج التي تعينهم على أداء ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الصلاة. الفاتحة الفاتحة أعظم سور القرآن على الإطلاق هي الفاتحة، وهي الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به. ولذلك يلزم على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم سورة الفاتحة وأن يحسن قراءتها حتى تصح صلاته. هذا أولا، نتعلم سورة الفاتحة لتصح صلاتنا وتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أستاذ. Bismillah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulai ceramah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar acara kita pada kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh memulai bahwa insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah, yang mana hal ini wajib untuk kita pelajari baik itu muslim maupun muslimah, yang mana surat Al-Fatihah merupakan rukun ya dari sholat, yang mana sholat tersebut adalah rukun Islam, sehingga tidaklah sah sholat kita jika salah satu rukun kita tidak tepat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sehingga pada kesempatan kali ini insya Allah Ta'ala kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama bersama guru kita Syekh Dr. Nabil untuk mempelajari bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. الكثير من الناس يحرصون على أن يتعلموا ما ينفعهم في الحياة الدنيا، فيتعلمون في المدارس والجامعات وفي المعاهد وفي المصانع لينتفعوا في الدنيا، ويبذلون الأموال من أجل ذلك، من أجل أن يتقنوا الدنيا، ولكنهم من أجل إتقان الصلاة لا يهتمون كثيرا. وجدت هذا عندما أنا أصلي في المساجد التي هي خارج الكلية مثلا، فأجد كثيرا من أئمة المساجد لا يحسنون قراءة الفاتحة، وأستمع إلى كثير من المصلين لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا شيء غريب وعجيب. فكيف لمسلم يريد أن يصلي وأن تكون صلاته صحيحة وهو يخطئ في قراءة الفاتحة؟ فالواجب على المسلم كما أنه يتعلم للدنيا ويبذل المال للدنيا أن يتعلم من دينه ما تصح به صلاته، وهي سورة الفاتحة. ولا عذر لأحد في أنه يقول لا أستطيع أن أتعلم، أنا مشغول. فكما أننا نفرغ من أوقاتنا للدنيا، ينبغي علينا أن نفرغ من أوقاتنا للآخرة، خاصة الصلاة التي سنلقى الله عز وجل بها. Betapa banyak yang kita lihat fenomena bahwa orang-orang belajar menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu untuk mereka bekerja di industri, baik itu teknik dan lain-lain. Namun betapa banyak juga kita perhatikan bahwa banyak dari kaum muslimin maupun muslimat yang enggan atau lalai untuk mempelajari hal-hal yang penting, terutama dalam urusan akhirat. Beliau bercerita bahwa beliau sering sholat di masjid, ya, beberapa masjid banyak, bahkan imam pun membaca surah Al-Fatihah tidak dengan bacaan yang benar, sehingga ini adalah hal yang miris dan seharusnya kita perbaiki, di mana kita ini adalah negara Islam.
Jika saja imam di masjid-masjid tidak bisa membaca dengan baik, apalagi sebagai makmum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita yang mana kita menghabiskan waktu kita untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, maka sudah wajib bagi kita atau sepantasnya bagi kita seorang muslim untuk menghabiskan waktu, untuk mengorbankan waktu kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, yang terutama surat Al-Fatihah yang mana ini adalah rukun sahnya salat. الفقهاء يقولون إن المصلي إذا أخطأ في قراءة الفاتحة خطأ يغير المعنى فإن صلاته باطلة وينبغي عليه أن يعيد الصلاة. وما أكثر المصلين الذين يجهلون هذا فيخطئون أخطاء تغير المعنى وقد تبطل صلاتهم، لكن يعذرون بالجهل، لكن سيحاسبون على عدم طلبهم للعلم، خاصة تعلم الفاتحة، قد يعذرون لجهلهم بهذه المسألة. فينبغي طالما عرفنا بأن المسلم إذا أخطأ في قراءة الفاتحة خطأ يغير المعنى، وأنا سأبين بعد ذلك ما الأخطاء التي تغير المعنى وتبطل بها الصلاة، فإن صلاته باطلة ويلزم أن يعيدها، بل ويلزم عليه أن يذهب إلى شيخ يعلمه الفاتحة حتى يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة وتصح صلاته. ما ينفع هذا. تريد المايك؟ Baik. Adapun apa yang telah terjadi ya dari kekurangan kita dalam mempelajari agama sebelumnya, mungkin kita setelah sholat sekian tahun, namun bacaan surah Al-Fatihah kita saja masih sangat kurang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk menghisap kita. Ya, apakah kita akan diampuni ataupun tidak? Namun sebagai bentuk kesadaran kita, sebagai bentuk taubat kita, dan sebagai pengetahuan kita bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Ya, yang mana jika rukun tersebut eh, tidak ada atau kurang, maka sholat tersebut akan batal. Ya. Namun ketika kita telah tahu bahwa rukun Al-Fatihah adalah rukun dari sholat itu, dan kita tahu bahwa mempelajarinya hukumnya adalah wajib, sudah sepantasnya bagi kita pada saat ini untuk mulai mempelajari bagaimana bacaan Al-Fatihah tersebut, bagaimana kita memperbaiki sholat kita agar sholat kita yang telah lalu, yang mana banyak kekurangan, dapat kita perbaiki ke depannya dengan memulai dengan mempelajari salah satu rukunnya itu membaca surah Al-Fatihah, yang mana Syekh akan membahas apa kesalahan-kesalahan yang umum yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah. اليوم إن شاء الله عز وجل سأقرأ لكم الفاتحة قراءة صحيحة أقرب إلى ما تكون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. أريد أن يستمعوا إلي وأن ينظروا إلي جيدا إلى فمي كيف أقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك سأبين الأخطاء التي يقع فيها الناس والتي تبطل بها الصلاة أو لا تبطل الصلاة لكنها تنقص من أجر الصلاة. Baik, saya akan melanjutkan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa Syekh telah memiliki sanad 10 qiraat asyara yang bersambung sanad beliau sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau akan mencontohkan kepada kita bagaimana membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan kaedah sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Apakah kesalahan tersebut fatal sehingga dapat membatalkan sholat, ataukah kesalahan itu tidak fatal dan tidak membatalkan sholat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه قراءة مرتلة لسورة الفاتحة. ليس الواجب على المسلم أن يقرأ كما قرأت الآن، لكن أن يتعلم ويقرأ القراءة التي لا تغير المعنى. هذا هو الواجب على المسلم. Sebagaimana yang telah dicontohkan Syekh dalam pembacaan surat Al-Fatihah, maka seperti itulah bacaan Al-Fatihah yang benar, sesuai panjang pendeknya, harokatnya, dan hukum-hukumnya. Dan kita tidak harus membaca dengan lambat sebagaimana Syekh membaca, namun sesuai kaedahnya, seperti itulah bacaan Al-Fatihah yang sempurna. الآن سنتحدث عن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في سورة الفاتحة وتنتشر على ألسنة الناس. الآية الأولى من الفاتحة هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الخطأ الذي يقع فيه هنا المسلمون في أندونيسيا أنهم يبدلون الحاء هاء فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الخطأ سببه أنكم عندكم الحرف الحاء غير موجود في اللغة الأندونيسية، ولذلك يصعب على كثير من المسلمين في أندونيسيا أن ينطق بحرف الحاء. هل إبدال الحاء هاء للإنسان العامي يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لكنه ينقص من كمال الصلاة، ينقص من كمال الصلاة. يسعى المسلم إلى أن يطور أداءه ويحسنه في قراءة الحاء الرح حاء الرح حاء، لأن الحاء والهاء يخرجان من نفس المكان، حاء هاء حاء هاء، فيقول الرح الرحمن الرحيم حي، فيحاول المسلم أن يأتي بالحاء وأن يتدرب عليها، لكنه هذا الخطأ يغتفر كون المسلم يقرأ بغير لغته. أما العربي فلو أبدل فإن صلاته باطلة. تفضل يا أستاذ. Ya, kita akan mulai dengan kesalahan yang paling umum. Yang pertama yaitu adalah pada ayat pertama. Banyak dari kita yang tidak bisa membedakan antara ha dan ha pada basmalah. Yang seharusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kebanyakan membaca Ar-Rahmanirrahim. Kenapa? Dikarenakan kita non-Arab dan huruf konsonan kita adalah H, huruf H itu adalah satu. Tidak seperti bahasa Arab yang memiliki dua H. Satu H yang berat, yang kedua adalah H yang tipis atau yang biasa kita dengar kita sebut dengan H pedas. Nah, jadi kita harus bisa membedakan huruf H atau H yang dekat huruf ya, H ya, atau H yang bentuknya mirip huruf jim. Harus kita perhatikan dan dibaca. Nah, namun apakah kesalahan ini membatalkan sholat? Tentu saja tidak, dikarenakan ini adalah sesuatu atau kesalahan yang dimaafkan untuk kalangan non-Arab. Dikarenakan tidak seluruh huruf
konsonan ataupun vokal bahasa non-Arab itu memiliki huruf yang sama dengan bahasa Arab. Namun apabila hal ini dilakukan oleh mereka yang dari Arab, sedangkan mereka memiliki huruf-huruf yang sama dengan Al-Quran, maka itu dapat membatalkan sholat. Adapun untuk non-Arab seperti kita yang mana huruf H kita hanya memiliki satu makhraj ya atau satu penyebutan, sedangkan dalam bahasa Arab adalah H tebal dan H atau H tipis atau H pedas yang biasa kita dengar. Maka itu adalah kesalahan yang dimaafkan, namun tetap perlu kita perbaiki. نعم نعم. إذن هذه الآية الأولى، وهذا أشهر الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أو بعض المسلمين. هناك أخطاء أخرى لن أذكرها لأني أريد أن أركز على الأخطاء الكبيرة والمنتشرة جدا. ننتقل إلى الآية الثانية، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الخطأ الأول الذي يقع فيه مثل الخطأ السابق، الحمد. هنا الخطأ أيضا يغير المعنى، مثل الرحمن يغير المعنى، فالحمد معناها عندنا في اللغة العربية يختلف عن الحمد. فالحمد الشكر لله، لكن الحمد أي الموت والسكون، وهذا لا يصح هذا المعنى. لكن كما قلت، كون الحرف ليس في اللغة الأندلسية فهذا الخطأ يغتفر للعجمي لا للعربي. أما العربي فيلزمه أن يأتي بالحاء، لكن يتدرب. فنلاحظ كيف أن المعنى يتغير تماما من الشكر إلى الموت أو السكون أو عدم الحركة. فهذا الخطأ الأول في الآية الثانية. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Kesalahannya sama seperti ayat yang pertama, yaitu dalam penyebutan huruf H, alhamdu. Tapi kebanyakan orang kita, ya orang Indonesia menyamakan antara penyebutan H dan H. Banyak yang membaca dengan alhamdu. Padahal perbedaan huruf H dan H itu mengganti makna atau arti. Seperti alhamdu atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alhamdu atau dengan H yang berat artinya adalah kematian. Andai kan kita terjemahkan alhamdulillah, artinya adalah kematian untuk Allah, dan ini adalah sebuah dosa. Namun dikarenakan kita ajami atau non-Arab, sehingga kesalahan ini adalah kesalahan yang dapat dimaafkan dikarenakan ketidaktahuan kita akan makna dan tidak adanya makhraj yang sama dengan bahasa Arab. Itu ada untuk non-Arab itu adalah kesalahan yang dapat dimaafkan. Namun untuk dari bangsa Arab itu adalah kesalahan yang fatal. Namun walaupun demikian, setelah kita mengetahui bahwa perbedaan H dan H itu adalah kesalahan yang fatal, wajib untuk kita perbaiki mulai dari sekarang. وهناك من يخطئ في الآية الثانية الحمد فيقرأ بضم الدال أو بكسرها، بفتح الدال أو بكسرها، يقول الحمد أو الحمد، وهذا خطأ. الصحيح الحمد. كذلك ممكن يقرأ اسم الجلالة لله، خطأ. الصواب لله. كذلك يمكن يقرأ رب أو رب، وهذا خطأ. الصواب رب العالمين. لكن الخطأ في حركة الدال أو الباء هذا لا يغير المعنى، لكنه ينقص من الأجر، وهذا يستطيع العجمي أن يتعلمه، ما عنده مشكلة أن يقرأ الحمد، يستطيع الحمد لله رب العالمين، هكذا قراءة صحيحة. الحاء الحمد لله رب وهكذا تكون قراءة مسلم قراءة صحيحة. الخطأ الذي بعده أو تترجم صح؟ تفضل، لأننا ما زلت في هذه الآية. Kemudian kesalahan yang beberapa kali terjadi namun tidak sering, yaitu adalah kurang meneliti bacaan ayat atau apa yang kita baca di Al-Quran. Karena ada beberapa orang juga membaca bukan alhamdu, kadang alhamda.
karena dia mempelajari Al-Quran tidak dari bacaan, namun dari pendengaran yang mungkin dia salah dalam mendengarkan. Ada yang membaca Alhamdulillah, ada yang hi, ada yang hu. Namun walaupun itu sangat jarang terjadi, tapi itu perlu kita perhatikan kesalahan-kesalahan tersebut. أيضا من الأخطاء في هذه الآية الأولى الحمد لله رب العالمين حرف العين. وحرف العين أيضا مشكلة تواجهونها لأنه ليس في اللغة الأندونيسية لا يوجد حرف للعين، فعندكم يبدل العين همزة، الآلمين يبدلها همزة، وهذا خطأ. الآلمين يتغير المعنى، الآلمين، أو ستصير من الآلم، وهذا معنى يختلف تماما عن معنى العالم. لكن كما قلت الحروف التي ليست في اللغة الأندونيسية من الحروف العربية فيغتفر للغير العربي في إبدالها حتى يتعلمها. العالمين. كذلك من الأخطاء التي توجد في هذه الكلمة أن يكسر اللام، العالمين، وهذا خطأ لا يصح ويغير المعنى تماما. إذن الصواب العالمين، لا نقول الآ، وإنما العالمين. إذن معنا حرفان وهما حرف العين وحرف الحاء اللذان ليس موجودين في اللغة الأندونيسية، يقع فيهما الإبدال، فالحاء تبدل هاء والعين تبدل ألفا أو همزة. Kita lanjutkan kesalahan yang ada pada ayat ini, yaitu adalah pada lafaz al-alamin. Sering kita dengar atau kebanyakan mungkin dari kita membaca surat Al-Fatihah, ketika bertemu dengan huruf ain, kita membaca dengan hamzah atau alif, alamin. Dan itu juga merubah makna. Ketika kita membaca Rabbil alamin dan Rabbil alamin, itu adalah kedua hal yang berbeda. Dan yang benar adalah penyebutannya ain. Dan Syekhana fi badil mantiqah fi man yaqra Rabbil ngalamin ngalamin bil ikhfa. لا هذا لا يصح، هذا بالعالم، ngalamin. لا بالع، لكن أنا نقول ما يصح. Juga mungkin masyhur di antara kita sering mendengar beberapa daerah membacanya Rabbil ngalamin dengan ikhfa, ngalamin. Padahal yang benar adalah alamin, Rabbil alamin. Sehingga pada ayat ini, pada yang dua ayat ini kita telah mempelajari bahwa ada huruf H dan huruf H. Keduanya harus dibedakan. Yang benar adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Alhamdu. Dan yang kedua adalah Al-Alamin, yang benar adalah Al-Alamin, bukan Al-Alamin. Apalagi Al-Ngalamin, ya, yang sebagaimana beberapa kali kita dengar di beberapa daerah. بارك الله فيك. طيب، الرحمن الرحيم سبقت معنا في البسملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه سبقت معنا. ولو أخطأ الرحمن هذا لا يضر في الصلاة وإن كان ينقص من كمالها. ثم مالك يوم الدين، مالك. الأخطاء التي تقع هنا إما أن يقرأ مالك يزيد في الياء مالك يومي، هذا خطأ، هي كسرة مالك يوم الدين، الدين. فهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أو بعض من يقرأ الفاتحة فيزيد في كسرة الكاف أو في كسرة الميم مالك يوم، هذا خطأ، وإنما مالك يوم الدين. تفضل. Kemudian adapun pada ayat Ar-Rahmanir Rahim itu telah kita bahas pada ayat pertama, yaitu basmalah. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, itu Maliki Yaumiddin. Kebanyakan dari kita juga menambahkan mat atau menambahkan huruf setelah huruf kaf atau mim. Maliki Yaumiddin. Kadang ada beberapa yang
terbata-bata sehingga menambahkan mat atau huruf lain atau ya atau panjang setelah huruf kaf di maliki atau setelah huruf mim pada yaumi, sehingga bacaan tersebut adalah bacaan yang kurang sempurna atau bahkan bacaan yang salah. Dan ini bukan terkait dalam bab huruf, namun adalah harokat atau mat. Dan ini dapat kita pelajari dan tidak ada uzur karena harokat itu tidak masuk dalam kosakata huruf kita yang sesuatu tidak ada dalam bahasa Arab. Sedangkan menambahkan harokat itu adalah kesalahan yang fatal dan tidak bersangkut paut pada pengucapan huruf. نعم بارك الله. إذن نحن إلى الآن قرأنا 3 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآن الآية التي بعدها إياك نعبد وإياك نستعين، أريد أن يركزوا على هذا الخطأ الكبير والذي يغير المعنى جدا. فهو إياك الياء حرف مشدد فنقرأها إياك نعبد وإياك نستعين. أكبر خطأ يقع فيه بعض الناس أنه يخفف الياء يقرأها مفتوحة إياك نعبد إياك بالتخفيف، إياك بياء مفتوحة دون أن يشدد ويبين التشديد إياك نعبد وإياك. الذي يقرأ إياك هذا يغير المعنى تماما. فإياك هي الشمس، ومعنى إياك نعبد أي أنه يعبد الشمس ويستعين بالشمس، هذا لا يجوز، شرك، فيغير المعنى تماما. والفرق بسيط، تشديد الياء إياك أي أخصك بالعبادة، وإياك أي أخصك بالاستعانة، فلا أعبد إلا أنت ولا أستعين بأحد إلا أنت. لكن إياك نعبد وإياك نستعين معناه أنا أعبد الشمس وأنا أعبد وأستعين بالشمس، وهذا لا يجوز ويغير المعنى، ومن تعمد فهو آثم وصلاته باطلة وقراءته باطلة. Baik, kita telah mempelajari ayat yang pertama, yang kedua, dan ketiga, serta keempat. Kemudian kita akan memasuki ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terdapat kesalahan yang fatal yang sering terjadi di bacaan kaum muslimin, terutama di Indonesia, terutama di antara kita, yaitu menghilangkan bacaan tasydid pada penyebutan iyyaka. Ketika kita mengucapkan iyyaka tanpa tasydid, itu mengubah makna. Dan makna ini sangat fatal, yaitu iyyaka artinya adalah matahari. Jika kita mengucapkan iyyaka na'budu, artinya kita menyembah matahari. Dan ini adalah sebuah kesyirikan. Ya. Perlu kita ketahui, jika penyebutan kesalahan ini adalah sangat tipis, yaitu tasydid iyyaka dan iyyaka. Namun dikarenakan tasydid ini itu dapat merubah makna, sehingga kita wajib mempelajari dan membaca iyyaka dengan pembacaan tasydid iyyaka, bukan iyyaka. Jika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita menyembah dan minta tolong kepada matahari. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyembah dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan tasydid. ثم بعد ذلك في قوله تعالى إذن أولا إياك، ننتبه، إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا هناك أخطاء أخرى لكن أنا أركز على الأخطاء الكبيرة. ننتقل إلى الآية التي بعدها وهي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هكذا القراءة الصحيحة، اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما الخطأ؟ الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس
ولا يدرك أنه يغير المعنى تماما، يقرأ مثلا هكذا: أهدنا الصراط. أهدنا الصراط، الفرق فتح الهمزة. اهدنا همزة مكسورة، أي أطلب الهداية منك، أن تهدينا وتدلنا إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الله عز وجل. لكن أهدنا من أهدى يهدي، أي أننا نغير المعنى، نطلب من الله أن يهدينا من الهدية. أهدنا من الهدية، يريد أن يهديه الله الصراط المستقيم على سبيل الهدية، وهذا معنى مغير للمعنى ومبطل للقراءة وللصلاة. Kemudian ayat selanjutnya yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang perlu kita perhatikan adalah pada kata ihdina. Beberapa jika kita melihat Al-Qur'an, huruf alif di sini tidak memiliki harokat, sehingga beberapa orang membaca ahdina. Arti ihdina dan ahdina itu adalah sesuatu yang berbeda. Jika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, artinya adalah tunjuki kami jalan yang lurus. Sedangkan ahdina adalah hadiahkan kami jalan yang lurus. Sehingga perbedaan a dan i pada ihdina dan ahdina itu sangat fatal, dan itu merubah makna. Dan yang benar, walaupun kesalahan ini sangat jarang, namun saya membahas sebagai peringatan bagi kita untuk meninggalkan kesalahan yang sama, yaitu jika mengganti i dengan a. Nah, walaupun kesalahannya sedikit, namun perlu kita pelajari. Yang benar adalah i. نعم، نصلي على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايضا بعده اذا نقرا هكذا: اهدنا. لا نقول خطأ. اهدنا الصراط المستقيم. هناك اخطاء اخرى، لكن هذا الخطأ الابرز الذي يغير المعنى. صراط الذين انعمت عليهم غالبا لا اخطاء فيها، الا اذا سيبدل الصاد سين، هذا لا اشكال فيه. صراط او صراط لا اشكال في هذا. غيري هنا قد يخطئ بعضهم يقول غير المغضوب او غيره، وهذا الخطأ مقبول، ليس مقبول يعني، لكنه لا يبطل الصلاة وينقص من كمالها. والصواب غيري. طيب، معنا آخر كلمة وهي الضاد والظاء: غير المغضوب عليهم ولا الضاء. الناس يخطئون، حتى العرب هنا، حتى العرب لا يستطيعون أن يقرأوها، يعني كثير من العرب ما يستطيع أن يقرأ ولا الضالين، وإنما يقرأ ولا الضاء غير المغضوب عليهم ولا الضاء، وهذا خطأ. فالضالون، الضالون أي من ضل، أي انحرف عن الطريق المستقيم. لكن الضالون أي من ظل يظل، أي المقيمون الجالسون. ظل أي جلس في المكان وأقام في المكان، فالمعنى تغير. لكن هنا العلماء يعني يقولون، أو أكثر العلماء يقولون بأن هذا الخطأ يغتفر، وأن من أبدل الضاد ضاء في ولا الضالين فقرأ ولا الضالين، فهذا الخطأ يغتفر لصعوبة النطق بحرف الضاد حتى على العرب أنفسهم. وإن كان بعض العلماء يشدد، الإمام النووي رحمه الله عز وجل ويقول بأن الصلاة باطلة من قرأ ومن أبدل، لكن ابن كثير رحمه الله عز وجل وغير من العلماء يجوزون ذلك، أن تبدل الضاد ضاء للتخفيف والتيسير على الأمة. Kemudian pada ayat selanjutnya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu pada ghairi beberapa kali mungkin akan ada orang yang salah dalam bacaan ghairi, karena kadang ketika membaca Al-Qur'an ghair itu ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang kasrah, ghairil maghdub, ghairul maghdub, sehingga bacaan yang lain memberikan efek atau dampak pada bacaan Al-Fatihahnya, sehingga kadang lidahnya keselok kebaca ghairul atau ghairal, padahal adalah yang benar ghairil.
Nah, hal ini perlu kita perhatikan juga ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kesalahan yang paling umum, baik itu non-Arab, bahkan hingga bangsa Arab sendiri atau dari Arab sendiri, yaitu waladhdallin pada penyebutan huruf dot. Pada huruf dot. Entah apa ya. Hadza fihman ya. Baik operator mungkin bisa di Nah, baik. Kemudian pada lafaz ad-dallin yaitu adalah kesalahan pada penyebutan huruf dot. Bahkan bangsa Arab sendiri juga keberatan membaca huruf dot dikarenakan susahnya penyebutannya. Beberapa orang membaca dho karena berlebihan dalam penyebutannya dot. Zolin. Padahal arti dolin dan zolin itu adalah sesuatu yang berbeda. Dolin itu adalah orang yang tersesat, sedangkan zolin orang yang duduk di bawah bayangan. Namun beberapa ulama seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan fatal. Namun ulama lain seperti Ibnu Katsir dan lainnya menyebutkan bahwa kesalahan ini dapat kompensasi dikarenakan sulitnya dalam pengucapannya. Namun untuk mereka yang telah mempelajari Al-Qur'an dengan totalitas ya seperti yang mengambil sanad dan talaki bersama Syekh, kesalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Namun untuk kita kaum awam yang mungkin sulit dalam pengucapan huruf dot, kadang membaca pakai d ya, dolin atau pakai zolin, maka kita perlu untuk berusaha mengucapkan dengan ucapan yang benar. Namun jika terjadi kesalahan, maka itu adalah kesalahan yang dapat dimaafkan. هناك خطأ نسيت أن أنبه عليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وهو مهم جدا. في قوله تعالى بعض الناس قد يخطئ أنعمت فيقرأ أنعمت، وهذا يغير المعنى تماما. فأنعمت أي أنا الذي أنعمت، والمنعم هو الله. أو يقرأ أنعمتي، أي فالمنعم هي امرأة بهاء التأنيث، وهذا لا يجوز. أنعمت خطأ كبير لا يصح. كذلك أنعمتي، والصواب أنعمت. لكن لو أسكن أنعمت عليهم هذا خطأ يغتفر، فينتبه أيضا لهذا الخطأ ويحذر ويجتنب. أنعمت خطأ، أنعمت خطأ كبير. Ya, juga ada beberapa yang ingin Syekh ingatkan yaitu pada lafaz an'amta. Mungkin Syekh mendapati beberapa kali bahwa ada yang membaca dengan an'amtu atau an'amti. Walaupun ini jarang kita dengar, namun beberapa kali terjadi untuk penggantian harokat juga memiliki dampak yang besar pada makna. Sehingga perlu kita ketika membaca Al-Quran kita lihat harokatnya baik-baik sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan benar dengan makna yang benar pula. إذن هذه أبرز الأخطاء الظاهرة الشائعة التي تنتشر عند من لم يسبق لهم أن يتعلموا قراءة القرآن الكريم، فيحرص المسلم على أن يتعلم. هناك أخطاء أخرى تسمى أخطاء خفية، هذه يعرفها الذين يقرؤون القرآن الكريم وتعلموا على أيدي الشيوخ. لا أتكلم عنها اليوم، وإنما أكتفي بهذا. الآن سأعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى على حضراتكم قراءة، وتدققون في القراءة بعد أن تكونوا قد عرفتم هذه الأخطاء. تترجم أو أقرأ مباشرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه قراءة الفاتحة مرتلة بعد أن عرفنا الأخطاء الشائعة المنتشرة على ألسنة كثير من الناس. ما في ترجمة؟ تفضل. أغلق. Ya, itulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Namun juga itu adalah kesalahan yang umum dan kesalahan yang fatal. Namun ada lagi kesalahan-kesalahan yang namanya akhta' khafiyah atau kesalahan yang sangat tipis yang hanya bisa diketahui ketika kita bertalaki langsung dengan syekh. Baik itu seperti pengucapan atau bentuk bibir itu juga diperbaiki oleh syekh jika kita langsung talaki kepada syekh. Namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kesalahan-kesalahan fatal dan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah. Dan Syekh telah menutup penjelasan beliau tadi dengan bacaan surat Al-Fatihah sesuai dengan kaedah dan standar sanad bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh membuka kesempatan untuk 3 orang talaki langsung membaca surat Al-Fatihah membaca surah Al-Fatihah langsung di hadapan Syekh. Silahkan untuk hand raise atau mengangkat tangan dan membuka kamera. Kami persilahkan. Untuk yang ingin talaki langsung bersama Syekh, bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak diutamakan atau ibu-ibu boleh. Oke, boleh Ibu C.A. Isneningsih. Oke, boleh silahkan membuka mic dan kamera. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Syekh. Langsung ya Ustadz ya. Silahkan. Eh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الصوت ينقطع في الأخير. نختبرها. الصوت ينقطع في الأخير في آخر كلمة. Syekh memberikan apa tanbih yaitu untuk membaca lebih jelas di akhir ayat karena di sini terdengar seperti terputus di akhir ayat. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bentar Ustaz, belum nyampe. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أحسنتي، قراءتك طيبة، لكن المقطع الأخير من كل كلمة في الآية العالمين، هذا مين مستقيم، هذه كلها ينقطع، لكن قراءتك طيبة، بارك الله فيك، ما شاء الله، أداؤها جيد، وفقها Allah الله. Taufik شخص barakallah. آخر. Nah, Syekh tidak memberikan koreksian untuk bacaan saudari. Bacaannya bagus, namun ketika di akhir-akhir ayat agak seperti terputus. Namun secara umum Syekh tidak memberikan koreksian dan bacaan insya Allah bagus. Baik, kami persilahkan kepada saudara Imam Salam. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصوت يا أمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طلب العداء مالك يوم الدين. Syekh meminta untuk mengulang Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Syekh meminta untuk mengulang di ayat Malik Yaumiddin. Silakan. Imam masih ada? Imam Musa? تمام، اختفى. ممكن تطلب شخص آخر. Imam, apa ada kendala di sinyal? Mungkin ada kendala sinyal ya. Imam Salam. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Emma, Bunda Al-Fathah, silahkan. Sepertinya Imam Salam ada sinyalnya ada kendala. Jika sudah bisa, kami persilahkan setelah ini Imam Salam kembali melanjutkan. Kepada Ibu Emma, kami persilahkan. Baik, terima kasih Syekh. Bagaimana suaranya, Ustadz? Jelas tidak? Jelas, jelas Ibu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, Ihdinas siratal mustaqim. Baik, Syekh.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل يا شيخ. Eh, untuk bacaan Ibu Emma Bunda Al-Fatha tidak ada koreksi dari Syekh. Secara umum bacaannya bagus dan Masya Allah. Kami persilakan kepada Saudara Imam Salam, udah bisa sinyalnya? Apa masih terkendala? Udah bisa. Silahkan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل، أحسنت يا إمام، بارك الله فيك. إذن قراءته طيبة على ما سمعنا، كان فيها تقطع لكن جملة قراءته طيبة، وفقك الله يا إمام. Untuk Saudara Imam Salam, secara umum bacaannya bagus dan tidak ada koreksi dari Syekh. Barakallahu fikum. Selesai keluar itu. Apa ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu? Kami persilahkan. Satu atau dua orang yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, saya mohon maaf untuk membatasi bacaan hanya untuk 3 orang dikarenakan waktu kita yang terbatas dan waktu Syekh juga yang terbatas, sehingga saya membatasi untuk bacaan 3 orang. Namun jika tidak ada pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh, maka kami persilahkan, kami kembalikan. Ada pertanyaan atau kami hanya membuka untuk 1 atau 2 pertanyaan, namun untuk setoran sudah kami tutup. Ada pertanyaan Syekh Oh, silahkan. untuk cara berhenti dari ghairil maghdubi alaihim itu. Baiknya disambung apa berhentinya di situ? لا أسمع شيء. أغلق. غير المغضوب عليهم ولا الضالين أين أحسن اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أين أحسن الوقف في هذه الآية؟ نعم، أيهما أفضل؟ على قراءة حفص الوصل أولى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن حفص عنده هذه آية واحدة، فأن يقرأها المسلم كاملة أفضل وأولى. لكن لو كان يقرأ لغير الكوفيين والمكي لأنهم كان يقرأ للمدنيين لنافع ولغيره، فالوقف أولى عليها. عامة نحن عوام المسلمين
أن يقرأ الآية مرة واحدة أفضل، لكن إذا نفسه لا يستطيع فلا بأس بأن يقف عليها طالما هي آية عند بعض القراء الآخرين. نعم، ويسأل على هذا صراط الذين أنعمت عليهم. حفص هي كلها آية واحدة، فالأولى أن يقرأها كلها، لأن غير الصفة ولا يصح أن أو بدل أن نقطع بين البدل والمبدل منه. لكن على غير قراءة حفص مثلا هي آية، والوقف على رأس الآية سنة، فلو وقف المسلم لا بأس لأنها عند قراء آخر. Baik, untuk pertanyaan wakaf yang terbaik pada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di manakah wakaf yang terbaik? Jadi wakaf yang terbaik adalah dalam riwayat Hafs atau yang kita baca, yaitu adalah menyambungnya dalam satu bacaan, nyambung nafas dalam satu bacaan, yaitu dengan satu nafas, yaitu ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu lebih utama, yaitu bacaan dengan satu nafas. Namun jika kita terbatas dalam nafas, maka solusinya adalah riwayat yang lain membaca ada wakafnya dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Sehingga jika kita atau nafas kita tidak sampai untuk membaca satu ayat ini dalam satu nafas, satu tarikan nafas, maka wakaf yang terbaik adalah di siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian disambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Di qiraati binat ke harfi dal kala yakhruj fihi sifatul hams. كيف نفعل؟ Nah, طيب. ada pertanyaan kedua yaitu di kolom komentar, bagaimana cara pengucapan huruf dal yang kuat agar tidak keluar sifat hamas? Bagaimana penempatan lisannya? Fi kaifiyati طيب جميل. الدال يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا، أصول أي أسفل الثنايا، اللحمة التي خلف الأسنان العليا، هذه تسمى ثنايا. الدال يخرج من طرف اللسان مع اللحمة التي خلف الأسنان، دا. فلو ترون إلى وجهي جيدا نقول هكذا: دا دا الدين الدين. لا نضع الدال بين أسنان الدين، لا، الدين أو الدين يدخلها إلى الداخل خطأ، الدين أو الدين. فطرف اللسان يكون مسامتا أو ملتصقا باللحمة التي خلف الأسنان العليا مباشرة. ولا تخرج دي خطأ، الدين خطأ، سلا صح، سلا خطأ، هكذا سلا، الدين وكذلك الدين خطأ. إذن دا طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، هذا هو المخرج الصحيح. ونجتنب هذين العيبين، لا نضع اللسان بين الأسنان الدين ولا نضعها في الداخل الدين. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengucapan huruf dal biar tidak ada hamsnya dan bagaimana penempatan lisannya, yaitu makhraj dal itu ada di ujung lidah, ya, bertemu dengan pangkal gigi seri atau di dalam, di belakang. Da tidak diletakkan di tidak digigit lidahnya, atau da itu adalah salah, atau terlalu ke belakang lidahnya, atau da itu salah. Namun yang benar adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri, sehingga pengucapannya yang benar, dan porsi bibir juga sesuai, yaitu secukupnya. Ketika kita telah menyesuaikan posisi lidah, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan atas, ya, pangkal gigi seri atas, dan buka bibir sesuai dengan kadarnya. Ketika huruf dal keluar, maka itu adalah pengucapan yang benar, da.
pertanyaan yang terakhir yaitu adalah pengucapan dot yang benar pada kalimat waladhdallin. ثم والثاني في الأخير عند مرحلة التعلم هل الأخطاء في سورة الفاتحة في الصلاة في مرحلة التعلم؟ طيب نبدأ بهذا. الأخطاء، الإنسان الذي يتعلم، الصوت يسمع، الأخطاء عند التعلم، الإنسان الذي بدأ في التعلم خلاص هو بدأ في الطريق الصحيح، فهو إن صلى وأخطأ وهو في طريق إلى التعلم الأخطاء مغفورة له ويتجاوز عنها، لكن لا يصبر على التعلم حتى يتقن، لا يستسلم. فإن استسلم وقال يصعب وأنا لا أستطيع، لا، بل يصبر حتى يدرب لسانه على أن يأتي بالحرف صحيحا، مثلما نحن ندرب أنفسنا على الأعمال اليومية، على الرياضة، على البناء، على أشياء، ندرب أنفسنا، واللسان مثل الآلة إذا دربناه استقام لنا. فإذا طالما هو بدأ في الطريق فلا شيء عليه حتى يحسن إن شاء الله عز وجل. هذا الأول. أستمر. أما الضاد فالضاد تخرج من حافة اللسان. حافة اللسان، لو هذا اللسان مثلا، هذه الحافة من هنا أضعها فوق الأسنان العليا، الأضراس العليا، اليمنى أو اليسرى. الضاء طرف اللسان أضعه في الأسفل، ولا ضاء ضاء ضاء، ولا ضاء، ليس ولا ضاء ولا ضاء، لا، ضاء لا، ضاء ضاء ولا. فحافة اللسان هذه أضعها في الأسنان، هذا ولا ضاء ولا ضاء ضاء ولا ضالين. فهذا الموضع الصحيح، سواء حسب ما يتيسر للإنسان، إما في الجهة اليمين أو في جهة اليسار، ولا ضاء ولا ضاء، أو من الجهتين، ولا ضاء، بحسب ما يتيسر للإنسان. هذا هو الوضع الصحيح للسان عند حرف الضاد. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Rina Ufi tentang kesalahan fatal yang membatalkan sholat namun pada masa proses belajar, yaitu adalah kesalahan itu dapat ditoleransi namun tetap konsisten dalam memperbaiki, dikarenakan lidah atau dalam pengucapan makhraj dan belajar itu dia akan mudah dipelajari atau mudah mengikuti jika kita terbiasa dalam melatih lidah atau makhraj yang ketika dalam pengucapan. Kemudian sedangkan untuk pengucapan dot yang benar yaitu adalah lidah, ya, ini ada sisi lidah, sisi kiri atau sisi kanan ditempelkan ke gigi geraham, yang sisi kiri lidah ditempelkan dengan geraham, kalau kiri atau yang kanan. Kemudian ujung lidah itu di bawah, yaitu waladh, boleh dipilih antara sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan, atau sisi lidah kiri bertemu dengan geraham kiri, atau keduanya itu bertemu, sisi lidah kiri dan kanan bertemu dengan gigi geraham kiri dan kanan, namun ujung lidah itu di dalam dan di bawah, tidak keluar. Jadi bukan waladh, ketika keluar itu salah, tapi yang benar adalah yang di dalam, dan sisi kiri dan sisi kanan itu bertemu dengan geraham kiri atau kanan, salah satunya atau keduanya. Baik, dikarenakan waktu yang terbatas, kami cukupkan untuk sesi pertanyaan bersama Syekh. Namun, jika Bapak atau Ibu wali santri ya datang ke ZAT untuk menjemput anak monthly break dan bertemu Syekh di masjid, dipersilahkan untuk setoran bacaan secara langsung. Syekh membuka kesempatan untuk Bapak atau Ibu wali santri
Zat IQBS ketika monthly break atau penjugaan anak bertemu Syekh di masjid, kami dipersilakan oleh Syekh untuk membaca langsung kepada beliau. Dikarenakan keterbatasan waktu, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Amir Yusuf dan Syekh Nabil Ahmad Turmum yang telah memberikan materi dan tanya jawabnya serta terjemahannya juga. Baik hadirin semua, dengan disampaikannya materi tadi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat diamalkan sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ajak hadirin semua untuk ikut berkontribusi dalam program-program Zat Ziswaf Center dan menyebarkan ladang pahala ini agar tidak hanya berhenti di kita saja, tapi kaum muslimin yang lain juga mendapatkan. Hadirin, mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Fikrul Huda pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.